आमे एबे आसी पहुँची जाइछु ए वाटर पार्क थी जोटा कि या ना हो सत्यनारायण इको रिजोर्ट टू वाटर पार्क। आमे एबे भितर को आसी गलु तो एठी एबे आमे जाउछु माने देखुछु एक्चुअली एरियाटा बहुत भल होइछि तो आमे एबे भितर जाउछु। एबे आमे इथे एंट्री नेलु से फास्टा होची चेंजिंग रूमटा। एक्चुअली आमे एना जो आसिलु माने केही गोटे भी हेले लोक नथिले माने सेठिकार वर्कर जहाँ थिले आउ केही गोटे भी हेले लोक नथिले आ बहुत जोर से खरा होथला तो आमे कहलु किछि भी चली नथला एठी तो आमे भाबिलु फास्ट फोटोशूट करबा तो एठी आसु आसु हमर एठी जिराफ फोटोशूट हो तापर चुईर फोटोशूट है से तो धाई धुआ कि चारिआडे बुलिक आग एक्सप्लोर कर दीदी पांडा आगे आग फोटोशूट कला मुझे छाड़िली तापर मु आसिली आमे टिके एक्सप्लोर कलु जगटा को जोरा कि देखंतु किछि भी पर्यंत चलिनी आमे जगह को आसिलु किंतु एठी ना किछि चली किछि लोक कहीं नाहांती आ मु एठी आसिकी टिके गछ मान सहित आटाचमेंट बढ़ौली आटे खुशी आठी बोर हो लोक फोन में गपुले माने मो जीजू से बोर हो जाते ये पूरा आठी मुझे टिकेट करदे एबे चेंजिंग रूम ड्रेस चेंज करी तापर रेडी होकर आसबि ये लकर ही कम कर से बंद ही होना तापर आमर वाटर एक्टिविटी एबे स्टार्ट हो गला चुई को धरिकी मुझे जाऊँ चुई बहुत डरी जाइला एक्चुअली पानी बहुत जोर से ठंडा थिला से कौ जगह को भी जाऊ नथिला माने बहुत डरी जाइए से कौ जगह को भी जाऊ नथिला तापर मु ताको देखि ट्राई करथली यार देखे किछि भी होनी से डरिकी पळे ही आसुतला मु कहली चल एठिकी जीवा सेठिकी जीवा से कुआडे भी जाऊ नथिला ताको मु भिडी भिडी ही सबठी नउथली तापर आमे एठी जस्ट आसीचु ऊपर से एक्चुअली पानी फुल हो सारानी आमे जानिनु पछाड़ू कहउछन्ती पानी फुल हो सारानी बोली किंतु आमे सुनिलुनु आम ऊपर सीधा पानीटा पड़गला तापर चुई बहुत डरीगला से पळे आछि तार तापर उठी एक्चुअली देखो सब आर देखे ये किछि भी होनी से आसिलानी तापर मु कहली छाड़ चुई तो डरुची ताठू एटा मु एका ही सब खेल दिए केही भी लोक नथिले जहाँ लगुला कि पूरा वाटर पार्कटा ही मोर मु ही एका एंजॉय करथली एठी तो देखंतु एठी मु कोन करूची मु एक्चुअली सबू जगह मु सबू को गोटे भी जिनस छाड़नी जोटा कि मु ट्राई करनी बोली सबू जिनस मुझे ट्राई करदेली गोटे गोटे करी केही भी नथिले ना एकलार फायदा उठेदेली एठी मु तापर वाटर टनेलटा भितर भी पसिकी मु ट्राई करदेली एटाको बहुत छोट लगे मत यहीटा बहुत छोट लगे किंतु या पर बड़टा भी अच्छे सेपट साइड थिला तो ये छुई एबे बहुत मजा मस्ती करथिला कहीं एपटे किसी स्टार्ट ही नाला माने गोटे पटे स्टार्ट है एपटे सारा सब बंद कर दौले मुझे बहुत डरी जाइली तापर ताको डाकुली यार आसे मैं से यही जगह को टोटाली ही आसु नाला आईथरू ही पानी पड़ता जोटा कि आम बहुत डरी जाइलु आईटा को ही डरिकी टोटाली आसु भी नाला मु कहली ना एबे से फुल हैनी तू जल्दी आसे जब आसे ना पूरा जीवु तापर से केते कष्ट मानला तापर आसिला आ मैं ये ट्राए करथली टिके ऊपर आड़ चढ़िया कि चढ़ी पाइलेनी खसीगली तापर मुझे शिखौली आस चल हेपट साइड को जाकि किसी करिया तापर मानी भी गला ताको बुझे बुझे नवा पड़ला मते तापर ताको कहली ना एटा ट्राए करवानी सेपट साइड जोटा अच्छे से ट्राए करिया ताको भिड़ी भिड़ी नेली मु हेपट साइड को तापर से रही रही आसला सहित मु भी रही रही आसिया पड़ता तापर केते कष्ट मानिकी से आसिला ताको भिड़िकी आनिलु मु पुणी तापर आम ये किसी डांस कलु तापर ये जिनस यहाँ बड़ था एक्चुअली माने महिषार बड़टा था आठ से मुझे रेट पड़ली मैंने मो हाथ जोर से बाड़े ही जाता चुई एठी किछि स्विमिंग करने चेष्टा करथिला बट करि पार नथिला तापरे मो आ गोटे ट्राई कली आसिक एठी
ମୁଁ ଯେଉଁଟା ବି ଯେତେ ଥର ବି ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଏରାକ ମୋ ହାତ ସେତେ ଥର ବାଡ଼େଇ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଚୁଇଁର ଫଟୋସୁଟ୍ ଚାଲିଥିଲା, ମାନେ ସେ ହିଁ କହିଲା କି ମୋର ଆସି ଫଟୋସୁଟ୍ କର, ମୁଁ ଏ ପୋଜ୍ ଦେଉଛି, ଏଇଠି ମୁଁ ଠିଆ ହେଉଛି, ଏଠି ସେୟା କରୁଛି, ମୋର ଆସି ଫଟୋ ଉଠାଅ। ତାପରେ ମୁଁ ବଡ଼ ଟନେଲଟାରେ ପଶିଲି। ଏଇଟା ବଡ଼ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଜୋରସେ ଆସିଛି, ମୁଁ ଫିଙ୍ଗି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ବି କହିଲି ମୋର ବି କିଏ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦିଅ, ତାକୁ ବି ଡାକିଲି। ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲା ଏଇ ବାଲ୍ଟି ତଳେ ଠିଆ ହୁଅ, ଏ ବାଲ୍ଟିରୁ ପାଣି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ବି ୱେଟ୍ କରିଥିଲି କାହିଁ ପଡ଼ୁନି, ସେ ଫୁଲ୍ ହିଁ ହେଇନଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଲି, ଆଉ ସେ ଫୁଲ୍ ବି ହେଲା, ବଟ୍ ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ୱାଟର ୱେଭ୍ଠି ଆସିକି ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଏଠି ସରିଲା, ଏଠି ମୁଁ କିଛି ଫଟୋ ମୋ ଦିଦି ଉଠାଇଥିଲା ମୋର। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକିନି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ ଏଠିକି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଏଠି ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଏରିଆ ଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଖାଇକି ଆସିକି ବୋଟିଂ କରିଥାନ୍ତୁ। ତା ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କାରଣ କି 3 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଆମେ ପାଣିରେ ହିଁ ଥିଲୁ। ତାପରେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏଠିକି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଲ୍ ଦିଦି ମାନେ ବହୁତ ତରତରରେ ଥିଲା, ତାକୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ସେ ପୋଜ୍ ଦେଇ ଏପଟ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରିବାକୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ କଲାନି। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଜିଜୁ ପିଇସା ହରିକା ସବୁ ଛୁଇଁ ହରିକା ଅଲରେଡ଼ି ଥିଲେ। ଆମେ ଏଠି ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ଆମ ଚୁଟି ଗୁରା ବହୁତ ଓଦା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଶୁଖି ବି ନଥିଲା। ଆମେ ଏଠି ଖାଇବା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଖାଇଦେଲୁ। ତାପରେ ଆମର ଖାଇବା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଗଲୁ ବୋଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୋଟିଂ କରିବାକୁ। ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲ। 2 ଜଣ ବସିବ, 4 ଜଣ ଭିତରକନିକା କୁମ୍ଭୀର ଦେଖି। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ବୋଟିଂ କରିବାକୁ। ତାପରେ ସେଠି ଦିଦି ଥକିଗଲା, ମୋତେ କହିଲା କି ତୁ ଏଇଟା ଚଲା ଏବେ। ଆଉ ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ବହୁତ କାଟିଲାଣି। ଆଉ ସେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଥିଲା ତାକୁ। ମୁଁ ଆଉ ଜିଜୁ ଏପଟେ ଚଲାଉଥିଲୁ। ଏପଟେ ଚୁଇଁ ଆଉ ଦିଦି ବସିକି ନଜାରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଆସିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ କ'ଣଟା ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୋତେ ଦିଦି କହିଲା ତୁ ଆସ ଆଗ, ତାପରେ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତାପରେ ଏଠିକି ଆସିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତ, ମୋତେ କହିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବନି ଏଇଟା କ'ଣ ବୋଲି। ତମେ ଏଠିକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ଚୁଇଁର ଫଟୋସୁଟ୍ ବି ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ଏଠି ମହାଦେବଙ୍କର ପୁରା କ୍ୟାପଚର୍ ଭଲସେ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ନେଇପାରିଲି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ତ ଚାଲିଥିଲା ମୋର। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ମଡ଼େଲ୍ ଭଳିଆ ପୋଜ୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଦିଦିକୁ କହିଲି ମୋର ଟିକେ ଏବେ ଉପରେ ମାନେ ଜିଜୁଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲି, ତ ମୁଁ କହିଲି ଦିଦି ମୋର ବି ଟିକେ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ମୋର ଫଟୋ ଉଠାଇଦେ। ଆଉ ସେ ଉଠାଇ ବି ଥିଲା ମୋର। ଆଉ ମୁଁ ପୋଜ୍ ମାରି ମାରି ଆସୁଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଥିଲି, ଚୁଇଁ କହିଲା କି ମୁଁ ଏଇଠି ୟା ପାଖରେ ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠାଇବି। ତାପରେ ଦିଦି କହିଲା ତା ପାଖକୁ ଯା, ସେ ଫଟୋ ତୋ ସହିତ ଉଠାଇବ ବୋଲି କହୁଛି। ତ ମୁଁ ତା ସହିତ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଏଇଠି ଚଢ଼ି ଚଢ଼ାକିନି ତା ସହିତ ଗଲି ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ। ଆଉ ତାର ସେ ଯେଉଁଠି ପାରେ ସେ ଯେଉଁଟା କହିବାଟା ମାନେ କହିବ, ସେଇଟା କରିବାଟା ମାନେ କରିବ। ସେ ସେଇଟା ଯାହା ବି ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ବି ଥାଉ। ଏବେ ଆମର ସଇଲା, ଆମେ ଏଇନା ଯାଉଛୁ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ, ଯିବୁ ଏବେ ଘରକୁ। 31 ଡିସେମ୍ବରରେ ଏଠି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି, ତ ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଦେନ୍ ଏଠିକି ଆସିପାରିବେ।